First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी एरम सीकर कैसे बन गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम, और लगातार हमारी कोशिश है क्या कहता है इस्लाम के जरिए जो इस्लाम को लेकर विरोधाभासी बयान आते हैं या फिर कभी कभार कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौलवी कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो सही मायनों में कुरान और हदीसों में इस्लाम को लेकर क्या लिखा है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब हम ये शो कर रहे हैं तो लगातार एक फिनोमिना वो हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक पूरी कम्युनिटी उभर कर आ रही है, वो कम्युनिटी है एक्स मुस्लिम की। डेटा भी पीयू रिसर्च के कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, कई जगहों पर मुस्लिम जो हैं इस्लाम को मानने वाले, उनकी तादाद में कमी आई है। लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है एक्स मुस्लिम बनने की, और ये एक्स मुस्लिम लोग कौन हैं? इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनको फंडिंग्स मिलती है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम उस एक्स मुस्लिम से लेने जा रहे हैं जो भारतीय टेलीविजन इतिहास में, भारतीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय यूट्यूब चैनल पर या चैनल पर आने जा रहे हैं, एडम सीकर। आपने एडम सीकर के लिए लगातार हमारे शो में कहा कि उन्हें बुलाया जाए, हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फाइनली हम एक लंबी जद्दोजहद लगी कि हम एडम सीकर को आप तक पहुंचाएं, और एडम यहाँ पर आज हमारे साथ शो में मौजूद है। एडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ? तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी एरम सीकर कैसे बन गए? It's a very long story. इसीलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट देम टू स्टडी, आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तब आपके पास शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे। मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया। तो वहां पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। इट्स अ वेरी वेरी रिचुअलिस्टिक लाइफ विच बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते। तो वहां से निकले, और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे अ, हम पाकिस्तान से बाहर निकले। पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, एट एट बिकॉज जब भी आप कोई ज्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो। तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया अभी तक, वो ताकत में नहीं आया। मोहम्मद साहब के जमाने में दो तरह के इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 ईयर्स या 12.5 ईयर समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं। कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं। वहां पे आपको सब प्यार और ये वो यड़ी यड़िया और सब कुछ वो मिलेगा। और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है। हम्म। अगर आप इस्लाम में लफ्ज कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है। वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है। सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ। हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरह आई वो सूरह बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान है आज के जमाने में। सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान, और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है, और जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहाँ पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी। तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7 8
ایج میں میں نے نماز شروع کیا, اور 12 سال 13 سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. اچھا. صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل. شاور از ڈفرنٹ, غسل از اسلامک وے آف ٹیکنگ اے بیتھ, جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے اینڈ آل. اینڈ دین ایوری ٹائم آئی ول گو ٹو دا بیتھ روم, دوبارہ سے وضو کرنا, بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز, شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے. وضو ایون اف یو ریلیز گیس, جسے آپ یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. اٹس ناٹ اچھا. نیسسری کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے. دیر سو مینی ویز جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے. سو ایوری ٹائم آئی وڈ ٹرائی ٹو ریمین ان وضو آل ڈے لانگ. تو یس, بیچ میں لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے, پھر واپس بھی آتا ہے, تو وہ وقت آتے رہے. لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے, کیونکہ آبویسلی لڑکپن آتا ہے, جوانی آتی ہے, ٹین ایجز آتی ہیں, لیکن ونس اگین میجورٹی آف مائی لائف جو ہے نا, آئی اسپینٹ لائک دیٹ. اور آئی کین ناٹ ریکال, میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو تو آدم, ایک رمضان کا. شخص جو بچپن میں 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, 12 سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو, اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا, اس کے رول کو ماننا, تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے موہ بھنگ ہو جاتا ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں, there is something wrong with the religion? یس, کوشچنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیر از اے سیئنگ, ایک سیئنگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں, دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے. ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اف یو ریمبر دس سینٹینس, آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے, اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریالٹی, ایک looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad صاحب will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? گڑیا کوڑا پھینکتی تھی, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. 40 ایئرس کی عمر کی ایک بیوہ سے, جو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, خدیجہ کے ساتھ شادی کیا, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری ویری مرسیفل, رحمت للعالمین, رائٹ. واو, دیٹس لائک اے واو فیکٹرز, رائٹ. ناؤ لک انٹو ڈیٹیل. گڑیا کب کوڑا پھینکتی تھی, یہ حدیث ہی نہیں ہے. It's not even a حدیث, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی, کہیں نہیں ہے. جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. It is not even ضعیف, یہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے, معدود, اور کو بھی کچھ کہہ لیں, لیکن it's like the verse, it's not even a حدیث. خدیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 28 بھی ملتی ہے, آپ کو 30 بھی ملتی ہے, 32 بھی ملتی ہے, سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہیں. لیکن 40 کی تو کوئی اتھینٹسٹی ہے ہی نہیں نا. تمام علماء دین کو چیلنج ہے, آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم, ڈھونڈے جی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے ود دا کریکٹ چین آف نریشن. مجھے بک لا کے دکھائیں, کون سی بک, اس بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات. نہیں لکھی. لکھی ہے 40, یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی, مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشنز کے اوپر. اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اس کی چین آف نریشن نہ ہو, دیٹ حدیث ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, رائٹ. سو دس از ہاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت اللہ العالمین ہیں, اوکے واو لکس گڈ. لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں, ہاؤ ڈیڈ ہی لیوڈ ہز لائف. مکہ میں آپ کو رحمت اللہ العالمین ملتے ہیں, مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے, جیسے ہی ہجرت آتی ہے, جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے, ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے. کون سی سیرت کھولنی ہے, ویل اوپن. ابن اسحاق کی کھولنی ہے, ابن کثیر کی کھولنی ہے, تبری کی کھولنی ہے, ہسٹری آف تبری, کون سی کھولنی ہے جی, ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے. ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو, جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی, اس لڑائی میں واپس بھیجا, محمد صاحب ہنسے, he laughed for killing, like how can you laugh, oh نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. اوکے جی ضعیف حدیث ہے, کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے. So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے, اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی, کھلے دماغ سے. I realized there is a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, ویری جی ہائی لیول کے.
जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इस्लाम में ऐसी कौन सी, चलिए ठीक है आपको कुछ क्वेश्चंस आए, दिमाग में चीज़ें आईं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको लगा कि नहीं ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है? क्योंकि मैं ये शो एक लंबे अरसे से कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हम्म। मौलाना आते हैं, आलिम आते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है। इस्लाम किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता, इस्लाम किसी को भी मारने काटने की बात नहीं करता। तो क्या आपकी नज़र में भी इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है? मक्की इस्लाम, यस, मक्की इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, मदनी नहीं. So, like I said, there are two areas of Islam. अगर आप मक्की इस्लाम में देखें, 13 साल मोहम्मद साहब ने पीस पीस के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया. कितने लोग मुसलमान हुए? कुछ किताबों में लिखा है 40 के करीब, 46 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 70 के करीब, कुछ किताबों में लिखा है 96 इज द बिगेस्ट नंबर. 13 साल में 96 लोग मुसलमान हुए. हिजरत की, जिहाद की आयतें आ गई, लड़ाई शुरू हो गई. हज्जतुल विदा 9 साल के अंदर आ हजूर साहब जो है ना 10,000 सहाबी लेके अटैक किया मक्का के ऊपर. 10,000. So first आप देखती हैं 13 years not only 100 people became accepted Islam. और उन 100 लोगों में भी बड़े गरीब गरीब लोग थे. आपको हदीसों वगैरह में मिलता है कि और तफासिर वगैरह में मिलता है कि लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ गरीबों का प्रॉफिट है. ठीक है. हुँ। तो लेकिन जैसे ही आप मदनी इस्लाम में आते हैं, तलवार आपके पास आ जाती है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो फिर दुनिया बदल गई. विद इन 9 years आप 10,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए हैं लड़ाई करने के लिए. और लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम. ला इकराह फिद दीन तो मदनी है. और नहीं, ला इकराह अरब फिद दीन जो है, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब जब मुसलमान के पास ताकत आएगी तब तक वो आक्रमण करेगा, तब तक वो पावर में आएगा तो लोगों को दबाएगा और इस्लाम के लिए फोर्स करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ताकत नहीं है तब तक वो पोलाइट और हम्बल है, और जैसे ही वो ताकतवर हुआ, जैसे ही उसके पास पावर आई, तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, वो लोगों से लड़ेगा भी, लोगों को दबाएगा भी और लोगों को कन्वर्जन भी कराएगा। डू यू थिंक कि मुझे इसके बारे में कहना चाहिए? हिस्ट्री देख लें. मैंने इंडियन लोग जब मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्ट्री से कुछ सीखो. हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है. तो आप लोग हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? हमारे एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ाया जाता है. आई डोंट नो इंडिया में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता. बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए. लुक एट द हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या हुआ? क्या ऐसा ही नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉल मी रॉन्ग, और अगर ऐसा हुआ है तो व्हाटएवर आई एम सेइंग वो हिस्ट्री है. नंबर 1. नंबर 2, कुरान को अगर आप बाय द रेवलेशन ऑर्डर पढ़ते हैं, आयतों के नजूल के ऑर्डर, कुरान इकट्ठा नहीं आया. 22 सालों में वक्तन फवक्तन आया. कुरान की जो असल में लास्ट सूरा है वो सूरह तौबा है. सूरह तौबा में क्या कहा गया है? सूरह तौबा में कहा गया है जाओ लड़ाई करो. इवन मुनाफिकों के साथ लड़ाई करो. मुनाफिक लोग कौन होते हैं? मुनाफिक लोग वो होते हैं जो अल्लाह के लिए जिहाद के लिए नहीं निकलते. कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 167 बोलती है कि अगर तुम आगे से जिहाद करने के लिए नहीं जाते तो एटलीस्ट डिफेंस के लिए आओ, वरना तुम मुनाफिक. ठीक है. आप डिफेंस के लिए क्यों आएंगे? पहले आगे से जिहाद है ना. फर्स्ट यू हैव टू गो आउट एंड फाइट. तो जब आप आउट बाहर निकल के फाइट करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर अटैक करेंगे. तो देन यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ एज वेल. नाउ अब आप देखिए सूरह तौबा में अगर आप आते हैं तो सूरह तौबा क्या कहती है? वो तो डायरेक्ट कहती है जाओ जाके लड़ाई करो. हम्म हम्म, ठीक है. इवन अहले किताब के साथ जब तक वो जलील होके जजिया अपने हाथ से देना शुरू ना कर दें. दैट इज कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29. राइट. इसका आप रेफरेंस में देखें. उसके बाद कुरान कहता है, अब बहुत सारे मुसलमान जो है ना एक वर्स ऑफ सॉर्ड कहलाती है 9:5, जाओ कत्ल करो सबका इन जनरिक, तमाम मुशरिकीन का. नहीं लेकिन पर उसकी क्यों करो? तफसीर के अंदर देखें, नहीं, कत्ल करो पर क्यों करो? क्योंकि वो मुशरिक है ना. मुशरिक है मुशरिक ना. मतलब मुशरिक है. जो मुसलमान नहीं है। जो जो मुशरिक मीन्स जो कि अल्लाह के साथ किसी और खुदा को मानते हैं या एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं. यानी डिपेंड दूसरे करता है कि धर्म के आपको लोग, सबकी मतलब ये मैं अगर एक yes. आसान भाषा में समझूं तो दूसरे धर्म के लोग मुशरिक हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का सम्मान तो Exactly. करते हैं लेकिन दूसरे अपने उनके अपने भी धर्म हैं, अपने भी भगवान हैं। एग्जैक्टली. इसके अंदर मल्टीपल रेफरेंसेस आते हैं. अल्लाह के साथ रखना है या अल्लाह के अलावा भी रख सकते हैं. अब ओके, देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का मौलवी आएगा, किस किस्म का मुफ्ती आएगा जो आपको किस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन देगा. ठीक बट है। डज नॉट मैटर. इन रियलिटी अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि जाके कत्ल करो पोलिथियस्ट को, मुशरिकीन को. पोलिथियस्ट अगर इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखें तो पोलिथियस्ट है जो मोर देन वन गॉड के ऊपर यकीन रखते हैं. अच्छा, इसके अंदर कब तक करना है? उनके लिए हाथ में लगाए रहो और कत्ल कर दो. अच्छा, यहाँ के जो मॉडर्न तफसीर राइटर है ना, उन्होंने इस आयत को सिर्फ और सिर्फ मक्का के करीब करीब रख दिया. अच्छा, उनका नहीं नहीं इससे बाहर नहीं है. लेकिन अगर आप अर्ली स्कॉलर की तरफ जाएं, तिबरी खोल लें, कुर्तबी खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, वो इस आयत को जेनेरिक कह रहे हैं. ठीक है. वो कह रहे हैं कि इस आयत को सिर्फ इस जगह पे नहीं रखना, आप लेटर ऑन भी यूज करते हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से आपके पास इवन 9:29 में जब आप आते हैं, 9:5 है वर्स ऑफ सोर्ड, 9:29 में जिस वक्त आपके पास आप आते हैं तो वहां पे आपका डिफरेंट ओपिनियंस आ जाती हैं. ओपिनियन किस तरीके से डिफरेंट आ जाती है कि इस आयत को लेके
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے، اہل کتاب پہ ہے، مشرکوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو. اچھا مشرک کو تو قتل کر دو، جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ لگا دو، مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے. نہیں نہیں، اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا، وہ گیم چینج ہو گئی. 930 کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرک ہیں، اچھا وہ کیونکہ بھی مشرک جوز ہو جو گئے. ہیں وہ عزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی وہ مشرک ہو گئے، مور دین ون گاڈ ہو گئے، مشرک ہو گئے. سو دیٹس اٹ. تو وہ لوگ بھی مشرک ہیں. تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافی کے ماننے والے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، بچت ہو گئی، یہاں پہ جزیے لگ گئے. اگر امام شافی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا. اور یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے. اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا، کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے. ٹھیک ہے. So you have to look at the history and you have to look at the early تفاسیر، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں. ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا، چلتی ہے وہاں پہ، کیوں؟ وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے. ٹھیک ہے، یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. لیٹر آن ہمارے 18th and 19th سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے، انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز 1200 سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے. کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب حرب ردا کیا تھا؟ اپوسٹسی وار، ٹھیک ہے، جب کی گئی، کیوں کی گئی؟ کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا، ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے، لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسیلمہ بالکذاب تھا. الکذاب اسے کہا جاتا تھا، محمد صاحب نے اس کو دی لائر، الکذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو. وہ سزا جا کے مل گئے. 1 سال یا 1.25 سال حرب الردا ہوئی، لڑائی اپوسٹسی کی. ہمارے آج کے اسکالر یہ کہتے ہیں، ایجپٹ یونیورسٹی کے جو الازہر یونیورسٹی ہے ایجپٹ کے اندر، اس کے اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر حرب الردا نہ ہوئی ہوتی تو اسلام محمد صاحب کی وفات کے بعد ختم ہو جاتا. اوکے اوکے. سو اپوسٹیٹس کو قتل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ایڈم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کویشچنز کرنے شروع کیے، کویشچن سے آپ کو جب جواب نہیں ملے کہ ٹھیک ہے ایک سیٹسفائیڈ ایک لاجیکل آنسر نہیں ملا، تو آپ دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتے گئے. لیکن پھر بھی آپ نے اتنے لمبے وقت تک پریکٹس کیا تھا، تو آسان نہیں ہوگا ایک دم سے اس ریلیجن کو، کسی بھی ریلیجن کو یا کسی بھی چیز کو چھوڑنا جسے آپ اتنے وقت تک بلیو کرتے ہیں. تو کچھ ایسے ٹرننگ پوائنٹس تھے، کچھ ایسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ 3 یا 4 یا 5 بڑی وجہ جن کے کارن آپ کو لگا کہ بھائی یہ بہت غلط پریکٹس ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اس پریکٹس کو فالو کروں. دیکھیں، محمد صاحب کی لائف واز ون آف دا بگیسٹ ریزن فار می ٹو لیو حدیثز. ایک زمانہ تھا میری یہ سٹیجز آئی تھیں، پہلی سٹیج میں حدیثوں کو چھوڑا تھا میں نے، اور دوسری سٹیج میں نے قرآن کو چھوڑا تھا. اگر محمد صاحب کی لائف کو دیکھا جائے تو محمد صاحب کی سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں، بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی چھوٹی کتاب کے اندر نہیں. دیٹ از دی حدیث کی ٹاپ نوچ کتاب ہے بخاری 6982. اچھا، یہ اگر ارلی سیرہ دیکھتے ہیں آپ، سیرۃ النبی بائی ابن اسحاق، اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ملٹیپل ٹائمز. کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. ان کی جو وائف کا کزن ہے وہ مر چکا ہے، اور اب ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. وائف کے کزن کو مرنے سے، ورقہ بن نوفل کے مرنے سے کیا تعلق ہے آیتوں کا نہ آنا؟ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے. ہلوسینیشن اٹیمپٹس آف محمد صاحب، محمد صاحب کے اوپر اپیرنٹلی جادو ہو گیا. اپیرنٹلی محمد صاحب کے اوپر جادو ہو گیا، اور وہ یہ سب ہیلوسینیٹ کیا باتیں کر آپ رہے جو ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے، مطلب یہ نوٹڈ ہے. جی میں نے آپ کو حدیث کا نمبر دیا، صحیح بخاری کی حدیث دی ہے میں نے آپ کو 6982 ہیلوسینیشن سوری سوسائڈل اٹیمپٹس. ٹھیک ہے، ہیلوسینیشن اٹیمپٹس کے لیے اگر آپ جائیں گے تو 5765. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہیلوسینیشن کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ہیلوسینیشن ہوتا ہے کسی چیز کو فیل کر لینا، دیکھ لینا، سمجھ لینا. ٹھیک ہے، ہیلوسینیشن ایجنٹس ہوتے ہیں آج بھی لائف دنیا کے اندر ہیں. لیکن محمد صاحب کو ہیلوسینیشن کیا ہو رہی ہے کہ ہی ہیڈ سیکشل انٹرکورس ود ہز وائفز بٹ ہی ڈڈ ناٹ. بیویاں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن ان کو فیل ہوا کہ انہوں نے کیا. ہاؤ ایک نبی، ایک پروفٹ ہیلوسینیشن کس لیول کی کر رہا ہے؟ امیجن دیٹ، واٹ از ہی تھنکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے، محمد صاحب ایک ایک رات میں اپنی ساری ساری بیویوں کے پاس ہو کے آ جاتے تھے اور ایک غسل لیتے تھے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر ہم آگے چلتے ہیں تو محمد صاحب کی ایک لائف ہے جو کہ سلیوز کے ساتھ ہے. ایون محمد صاحب کا جو بیٹا ہوا تھا وہ سلیو میں سے ہوا تھا، ماریا کپتیا میں سے. تو انہیں سلیو دیا گیا. ان کا جو ایک اکلوتا بیٹا ہوا جو کہ بچپن میں ہی مر گیا، وہ ایک سلیو میں سے ہوا. 11 بیویاں ہیں اس وقت یا 13 بیویاں، ڈیپینڈنگ آن وٹ ایور نیریٹو یو ایکچولی ٹیک. ان میں سے کسی سے نہیں ہوا، ایک سلیو میں سے ہو رہا ہے. کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. میں یہاں پہ کوشچن رکھ کے چھوڑوں گا لوگوں کے لیے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس محمد صاحب کی ڈفرنٹ حدیثیں ود عائشہ.
For example, fondling of Aisha even when she is in menses. That's just crazy. You have like 11 other wives. Why are you even fondling her when she is in menses? You must be kidding me. क्यों भाई? एक ये इतनी सब आप छोटी कह रहे हैं बच्ची उसको हदीसों में menses. लिखा हुआ है. जी सही बुखारी 299, सही बुखारी 300, सही बुखारी 301, सही मुस्लिम and many other references. नो बट ये ज़ईफ हदीसें तो नहीं है. सही, सही फर्स्ट लफ्ज ही सही. नहीं देखिए, मैं नहीं बुखारी जानती हूँ, मैं सही. नहीं चाहती हूँ. देखिए आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत जिनको मतलब सबके वो प्यारे हैं और सबके लिए सब उनसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी ऐसी कोई स्टेटमेंट इस शो में जाए. ठीक है, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन, आपने जो पढ़ा है वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सवाल पूछना, उसको एक बार दोबारा रीचेक करना मेरा भी फर्ज है. No, no, no. You can ask me any question. I will stand on my words. और हमें जितने भी स्कॉलर्स देख रहे हैं, उलमाए दीन देख रहे हैं, पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के हों, जब भी वो आपको कहें कि एडम को दोबारा लेके आओ, हमने इससे बात करनी है, आई विल बी रेडी टू कम बैक हियर अगेन, ताकि वो मुझे बात कर सकें, मुझे दिखा सकें. अहले चॉइस किस्म के मौलवी ना आए जो कि अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन दे. आई डोंट केयर अबाउट देम. मुझे चाहिए वो वाला मौलवी, वो वाला इमाम जो कि अर्ली या मिडिल लेवल तक के अर्ली स्कॉलर्स को एक्सेप्ट करे. एटलीस्ट 600 में मोहम्मद साहब की वफात हुई, 1100 तक कोई 400-500 साल तक के अर्ली इस्लाम, जिसको आप गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं, जिसमें इस्लाम सबसे ज्यादा फैला. Let's go back there. That's the reality of Islam. Do not tell me कि 20th century में, 19th century में एक मौलवी ने क्या लिख दिया. That is just, come on, that's just, I don't know what it is. ठीक है. Right? एडम, वो एक बाद में सवाल. चेंज हो जाए. ठीक है एडम, मेरा एक सवाल है कि क्या आप भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में सचवाला साहब हैं और भी कई एक्स मुस्लिम हैं जो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो लोग अपना चेहरा छिपा के रखते हैं. तो क्या आप लोगों को डर है कि ठीक है आपने एक रिलीजन छोड़ा, यहाँ पर मेरे साथ कई आलिम इस शो पर आए, उनका कहना है कि भाई इस्लाम फोर्सफुली किसी भी को भी नहीं कहता है कि आप इस्लाम में बने रहिए या कुछ भी करिए, तो फिर आप लोगों को डर क्या है जब इस्लाम फोर्सफुल कुछ भी नहीं कराता है? इस्लाम कहता है कि मर्जी के बिना अगर कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को डर कैसा है? आप लोग क्यों अपना चेहरा छिपाते हैं? मोहम्मद साहब, एक तो इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हियर इस्लाम इज इन माइनॉरिटी, बट इन रियलिटी मोहम्मद साहब सेड मन बदल दीनहु फअक्तलू, जिस किसी ने अपना दीन छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो. एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस है. सो एंड सो कि अली ने अपने जमाने में मुर्तिदों को जिंदा जला दिया, और इब्ने अब्बास अली को फरमा रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जिंदा ना जलाता बल्कि कत्ल कर देता, क्योंकि जिंदा जलाना अल्लाह की पनिशमेंट. ओके. ठीक है, लेकिन मार देता मैं, ये क्लियर हो गया. अच्छा, मल्टीपल हदीसेस हैं कि आप एक शख्स का खून सिर्फ 3 चीजों में ही कर सकते हैं. एक मुसलमान का खून सिर्फ 3 बातों में कर सकते हैं. अगर उसने जिना किया हो जबरदस्ती, या कत्ल के बदले कत्ल के तौर पे, ठीक है. या तारिके दीन को, जिसने अपना दीन छोड़ दिया. अच्छा. जी. ठीक है. तीन सूरतों के अलावा आप कत्ल ही नहीं कर सकते. अच्छा, आप ये जो मुसलमान हमें कहते हैं, भाई ये जो दो मैं कहूंगा कि झूठे मुसलमान, क्वाइट फ्रैंकली, मुझे क्यों अपने शोल्डर के पीछे देखना है कौन मुझे कत्ल करने आ रहा है? मान लेते हैं 20% लोग नहीं कत्ल करेंगे, ठीक है. 80% तो करेंगे. चले रिवर्स कर ले, मान लेते हैं 80% नहीं करने के तैयार है, 20% तो करेंगे ना. आप देखें सलमान रिश्ती के साथ 30 इयर्स के बाद गया हुआ है. सो जब वो बंदा आ रहा होगा चाकू लेके, उसे कहे नहीं 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 नहीं, फलाने मौलवी ने कहा था इस्लाम जो है वो कत्ल करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन तुमने जो सुना है जो देखा है वो गलत है.